बाकायदा आगाज हुआ चाहता है 25 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी की आपकी पसंदीदा रमज़ान ट्रांसमिशन महफिल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं ठीक 3 बजे ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था कि आपने अचानक मस्जिद नबवी के एक दरवाजे की तरफ देखा और फरमाया, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। सहाबा ने अपनी नज़रें, अपनी तवज्जो उस दरवाजे पर जमा दी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाजे से एक अंसारी सहाबी अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और चुपचाप आकर बैठ गए। दिन गुजर गया, दूसरा दिन शुरू हुआ, दोबारा इसी तरह से हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सहाबा के सवालों के जवाबात दे रहे थे कि आपने एक बार फिर उसी दरवाजे की तरफ देखा और फरमाया, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। सहाबा दोबारा दरवाजे पर नजरें जमा कर बैठ गए कि आज कौन आएगा। थोड़ी देर बाद फिर वही अंसारी सहाबी जो पिछले दिन आए थे वो हाजिर हुए, अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और चुपचाप बैठ गए। फिर तीसरा दिन आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। और उस दिन भी वही सहाबी तीसरी मर्तबा उसी दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, सलाम किया और चुपचाप आकर बैठ गए। उस महफिल में एक ऐसे सहाबी भी मौजूद थे जो बेहद इबादत गुजार थे। उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन उल आस था। वो इस अंसारी सहाबी की किस्मत पर रश्क करने लगे, जिन्हें एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन लगातार रसूल अल्लाह ने कहा कि ये जन्नती शख्स है जो इस दरवाजे से दाखिल होगा। अब आप सोचने लगे, आपने कहा मालूम तो करूं आखिर वो कौन सा अमल है जिसकी बिना पर रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 3 दिन से इसे जन्नत की बशारत दे रहे हैं सबके सामने। लिहाजा अगले दिन उस अंसारी सहाबी के घर वो चले गए और कुछ दिन के लिए उनके मेहमान बन गए। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने 3 दिन उन अंसारी सहाबी के घर में गुजारे, मगर उनका कोई ऐसा ख़ास अमल उनकी नज़र से नहीं गुजरा इन 3 दिनों में। अब आखिर 3 दिन बाद बेताब होकर चौथे दिन पूछ ही लिया कि ऐ मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए 3 दिन मुसलसल जन्नत की बशारत दी थी। मैं यही जानने के लिए तुम्हारे घर ठहरा था, लेकिन मुझे इन 3 दिनों में तुमसे ऐसी कोई अनोखी बात नज़र नहीं आई। अंसारी सहाबी उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ए अब्दुल्ला, मेरा अमल तो इतना ही है जितना तुमने मुझे करते देखा है, लेकिन मेरे दिल में दुनिया के किसी शख्स के लिए कोई बुग़्ज़, कोई कीना और कोई हसद नहीं है। अल्लाह ताला जब भी किसी शख्स को कोई नेमत अता करता है तो मैं दुखी नहीं होता, बल्कि मैं उसके लिए खुश होता हूँ। उनकी ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर खुशी से पुकार उठे कि यही तो राज है, यही तो वो चीज़ है जिसने अल्लाह के रसूल से आपको 3 दिन जन्नत की बशारत सुनवाई है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, यही वो अमल है, यही सीखने की बात है जिससे हम में से बेशतर लोगों के दिल खाली हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में किसी के लिए हसद और जलन ना हो। ये आज हमारे मुआशरे में जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नफ़रतें हैं, साजिशें हैं, दुश्मनियाँ हैं, इन सब की बुनियादी वजह बेस हसद है। जब से ये कायनात तख्लीक हुई है और तारीख़ की आंखों ने जो बड़ी बड़ी जंगें देखी हैं, वाक़यात रोनमा होते हुए देखे हैं, उन सब ने हसद की कोख से ही जन्म लिया था। इबलीस ने हज़रत आदम को सजदा नहीं किया था, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? जेलसी, हसद। इस कुर्रा अर्ज़ पर जो पहला कत्ल हुआ और काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, उसकी बुनियादी वजह हसद थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें जंगल में कुएं में जब फेंक दिया था वालिद से झूठ बोलकर, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह भी हसद थी कि वालिद उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर अबू जहल और अबू लहब जैसे मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह की नबूवत से इनकार किया था, उसकी क्या वजह थी? उसकी भी वजह हसद थी। फिर हमने उस दिन जिक्र किया रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, जो रसूल अल्लाह की मदीना तशरीफ़ आवरी से जलकर खाक हो गया था, उसकी वजह भी हसद थी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हासिद इस गम में सूख जाता है कि उसका हमसाया फरबा क्यों है।
اس سے بہتر کیوں ہیں. یعنی ہم خود تو محنت کرتے نہیں ہیں, اور جب کوئی ہمارا دوست, رشتہ دار, کوئی پڑوسی محنت کر کے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاتا ہے, کسی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے, ترقی کرنے لگتا ہے, تو اس کی کامیابی ہم سے بالکل ہضم نہیں ہوتی, اور پھر ہم جناب اس کی کردار کشی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو ہم کیریکٹر اسیسینیشن بھی کہتے ہیں. ہم اس پر اتر آتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس بڑا پیسہ آ گیا. آپ نے اکثر سنا ہوگا, بہت بڑی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے بھائی, کل میں نے بڑی مہنگی گاڑی میں اسے دیکھا ہے, کل میں نے دیکھا جی اس نے تو بڑا بہترین جو ہے ہر سال بیوی بچوں کو عمرے پر لے کر چلا جاتا ہے, یقیناً کہتے ہیں یقیناً حرام کماتا ہوگا. اتنے جلدی ہم جج کرتے ہیں. یہ کیا ہے سب؟ یہ سب حسد کی کارستانی ہے. حسد کو شکست دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ خود محنت کریں. اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے نا, محنت کر حسد نہ کر. اب یہ محنت کر حسد نہ کر صرف گاڑیوں کے پیچھے, ٹرکس کے پیچھے لکھا ہوا دکھتا ہے, ہم اس کو فالو نہیں کرتے. انسان اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے جو کسی بھی حال میں محنت, کوشش اور جد و جہد ترک نہیں کرتی. آپ نے بہت سے ایسے خوددار شخص دیکھے ہوں گے ناظرین کرام, جو ہاتھوں سے پیروں سے معذور ہونے کے باوجود محنت ترک نہیں کرتے. وہ بھیک مانگنے پر نہیں آتے. ان کے ہاتھ کٹ جائیں تو اپنی کوہنیوں کو ہاتھ بنا لیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کے بازو پورے کٹ جائیں تو یہ پاؤں کی انگلیوں میں برش پکڑ کر پینٹنگ شروع کر دیتے ہیں, کیلیگرافی شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا محنت کا جذبہ ہے, یہ خودداری ہے. یہ جذبہ اسے ہر حال میں زندہ رکھتا ہے. لیکن حسد وہ آگ ہے جو محنت کے جذبے کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ کبھی کھلے دل سے کسی کی کامیابی تسلیم نہیں کرتا. ہار جائے تو شکست تسلیم نہیں کرتا. کوئی چیز قسمت میں ہی نہ ہو تو اس پر بھی صبر کرنے کے بجائے انتقام پر اتر آتا ہے. یہ ناپسندیدگی اور ناکامی پر بسا اوقات خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینک دیتا ہے. ہم نے ڈسکس کیا اسی شو میں. یا اس کے شوہر یا منگیتر کو گولی مار دیتا ہے. یہ سب حسد کے جذبے کا شاخسانہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے, انہیں اکساتا ہے گناہ کے کاموں پر. اسی لیے ناظرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حسد کے ناسور سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. دانش تیمور صاحب, ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اور بہت پیارا حصہ یہاں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رابعہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم مسیح بھائی. الحمدللہ. آج آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہمارے معاشرے کی. یہ جو بات ہے کہ ہمارے یہاں صبر کی بہت کمی ہے, ہمارے یہاں جو ہے لوگ جیلس ہیں ایک دوسرے سے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیکٹر بڑا عام پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس قدر ججمنٹل ہیں کہ وہ دوسرے کی نیت وغیرہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کے حساب سے زندگی کیسی ہونی چاہیے, ان کے حساب سے کیا چل رہا ہے, سب اس پہ بات اور اس پہ بلیو رکھتے ہیں, اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اس سے بھی خطرناک بات جو مجھے آج کے زمانے میں لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اٹس گونا بی نیکسٹ ٹو نارمل. یہ اب آگے جا کے چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی سے کسی بھی طرح کی جالسی کر کے کوئی بھی بات بول سکتا ہے, اور یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے. اور دوسرے کے لیے خوش نہیں ہوتے, تعریف نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم سب کی جو خواہشات ہیں, جب سے یہ ایپس آئی ہیں اس کے بعد خواہشات انسان کی اس قدر بڑھ گئی ہیں. اب ہر انسان کو ہر چیز چاہیے, اور ہر انسان کو دوسرے کی لائف دانش پرفیکٹ لگتی ہے, اور اپنے پاس ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے. اچھا, آپ نے کبھی نوٹس کیا جب میں چھوٹا تھا, جب آپ چھوٹی تھی, تو اتنی زیادہ خواہشات نہیں تھی. پیرنٹس جو ہمارے لیے ٹوائز لے کر آ گئے وہ ہمارے لیے انف ہوتے تھے. آج کل کے بچوں کے اندر اور جو بڑے بھی ہیں ان میں یہ بات ہے, اگر میرے پاس یہ سامان آ گیا ہے نا, اب میں جاؤں گا ان چیزوں کے لیے. یہ بھی آ گیا تو چلو جو وہ ہے میں وہ بھی اپنے پاس سمیٹ لیتا ہوں. جس قدر زیادہ میں جمع کر سکتا ہوں وہ جمع کر کے رکھ لوں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اس کو یہی لگتا رہے گا کہ جتنا میرے پاس ہے یہ تو کم ہے یار, میں پھر اور تھوڑا سا, اب میں کیا کروں یار, میں اس سے چھین لیتا ہوں. اس کے پاس کیوں ہے یہ چیز؟ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی میں قرآن پاک کا جو ترجمہ پڑھ رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ جلیں گے, اس کے بعد ان کو دوسری سکن دی جائے گی اور وہ پھر جلیں گے, بار بار جلایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بتائی, جو لوگ اس میں نہیں ہیں ان کے لیے بہشت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. میں سوچ رہا تھا یہ دونوں باتیں پولز اپارٹ ہیں. اور آپ دیکھیں نا, رسول اللہ جس صحابی کو بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اعمال میرے ویسے ہی ہیں جیسے سب کے ہیں,
बस मेरे दिल में किसी के लिए बोझ कीना और हसद ये नहीं है। इतना कमाल आदत है ना, अगर किसी शख्स के अंदर आज के दौर में ऐसी आदत है ना कि वो इनसिक्योर नहीं है किसी से। देखिए इनसिक्योरिटी इंसान को वो कितनी भी कोशिश कर ले, मिलेगा वही जो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा है, बिल्कुल वो सही बात। छीन नहीं सकता। होता यह है कि हम जब अपनी सी कोशिश करेंगे ना किसी से कुछ छीनने की या हसद करेंगे, उल्टा जो कुछ हमारे पास होता है ना वो भी जाता चला है। जाता है। इसलिए हसद तो बिल्कुल किसी या से वो नहीं ना करना भी चाहिए। जाए तो जो आपके पास है उस पर आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं। अल्लाह ताला So ने it's हर इंसान के close to लिए nothing. उसको उसके हिसाब से चीजें देनी है। अब वो अल्लाह ताला ही जानते हैं इसमें उनकी क्या और मसलहत लोगों के है। लिए खुश है। और हाँ, मुझे लगता है जब absolutely. सबके लिए once we खुश होना start चाहिए, this, मुझे जैसे लगता मैंने है। अपनी जिंदगी में ये सीखा कि जब भी कोई मेरे पास आता है और अगर मुझे वो शख्स अच्छा लग रहा है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, मैं पब्लिकली तारीफ करती हूँ। मुझे लगता है हम ना थोड़ी कंजूसी नहीं, बहुत ज्यादा कंजूसी करना शुरू हो गए सामने वाले की तारीफ करने में। उसको बुराइयां फौरन कर देते हैं। बुराइयां फौरन करते हैं। कोई तो मैंने बात अपनी ऐसी जो जिंदगी में किसी एक की चीज बुरी शुरू होगी, की है, हम वो फौरन बता करते दी हैं। जाएगी। सो आपकी जिंदगी में कोई भी है, चाहे आपकी बहन, भाई, दोस्त, आप उन्हें अप्रिशिएट करें, अपनी माँ को अप्रिशिएट करें। अगर आपको खाने की कोई चीज़ अच्छी लगी है ना तो सिर्फ खामोशी से ना खाएं। मैंने बहुत लोगों को सुना जी वो बीवी कहती है कैसा लगा खाना, तो आगे से कहते हैं अगर खामोशी से खा रहे हैं तो समझो अच्छा है। नहीं, आप खामोश ना रहें, आप तारीफ करें, आप लोगों को खुश करें, उन्हें खुश रखें। आप जानती हैं एक बात, ये जो कहा जाता है ना कि यार बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो सच बोल देता हूँ भाई, मैं तो मुंह पे सच बोलता हूँ। आपको पता है वो जो सच बोलने की इजाजत है किसी के बारे में, वो किस बात की है? वो उसकी बुराइयां रिवील करने की नहीं है। आप उसकी कोई भी बात जो है वो लोगों के सामने इस तरह नहीं बता सकते कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर आपने सच बोल रही है तो उसकी अच्छी बातों को फैलाइए, बुरी बातों को तो अल्लाह ताला ने छुपाने का कहा है। आज यहाँ किसी की बुरी बात को छुपाया जाएगा तो वहाँ अल्लाह ताला हमारे राजों को राज रखेगा, सबके सामने इंशाल्लाह बताएगा। अल्लाह ताला हमें, मुझे, आपको और आप सबको हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।